hilira ka mo window para makita ko. Okay, hindi ko makita sa inyo. So, okay. First character was Gawang Bisaya ka lang sa letter N. Ano ni? Random. Hindi ni counter. Walang mo kung clockwise o counterclockwise. Nang ginatanda, balaan mo na kung anong hapoy mo gati. Okay, namin kung random. Okay. So, one word lang. Hindi po pwede sa dito ng isang word. So, pag sinulit mo luwat ng isang word, knock out. Okay. So, ang aton nga ka-first character was easy. Easy lang. Noah. About Noah. Okay. So, si Noah, i-describe sa one word, brother dyan. One. Gooper, brother, Jumel. That? Art. Hitler, ako matandaan ko. Sister Val. 1, 2, 3 eliminated. Eliminated kasi Sister Val. Sorry. 3 seconds only. I'm so sorry, Sister Val. Bye. Naulihi ang animal ni Sister Val. Okay. So, na-eliminate. Hindi na pwede suliton ang animal, no? Okay. Okay. Why? Isa pa lang. So, please be seated, Sister Val. No? Bye-bye. Okay. Sister Faith. Water. Sick. No? Sister, sige na siya. Oo, sige. Sige ba? Giraffe. Okay. Pwede. May giraffe sa mga. Masilig ko ang arasa na kasaka sa art. Pwede. Sakto kay brother ko. Pare sa giraffe. Okay, so Sister Nisel. Oh, 40 days and 40 nights. Amen. So, brother. 1, 2, okay, preach. Nag-preach siya 100 days. Brad! Japet. Okay, amen. Brother Hans, sa likod ko sa Diyo na naman. 1. Ha? Okay, amen. Baway. Siya, brother Hans. Okay, so... Ubus lang karon ng sapat eh. Tanda yan, wala mga tanda. Matugayan tadi. Next character with Sister Baby Grace. 1, 2, 3. David. Sorry, Sister Grace. Si David nga karakter. Sige. Okay, Sister Grace is sis. Okay. So, run. Okay, sino ito ganito niyo ba? Okay. Si Jonah, brother dyan. 1, 2, 3, water. Ito, mamatay ako. Pwede. Sige. Okay, sige. Continue, Sister Naomi. Tarsi. Brother Joven. Backslider. Pwede. So, ano ba yung kumuto? Brother Hans Joseph. 1, 2, 3. Bye-bye. Brother Hans, goodbye. Okay. Next. Okay, sa liwan. Okay. Ilan lang din? Ito ginagawa ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kailangan na-eliminate siya. Why sa sabat? Joseph the Dreamer. Nagsabat yung The Dreamer. Ha? Nagsabat yung The Dreamer. Hindi, ang balyaan dito sa ano. Ito sa ano ang mali? Why sa kapon? 3 seconds, brother. Okay. Sa ano ang iya? So, ako hindi na ano yung... Tingin na tukso mo, tingin na pa. Okay, Sister Milky Esther sis. 1, 2, okay. Continue, brother dyan. 3, 2, 1. Okay, brother dyan. Okay.
Okay. Okay. Brother Jaja. Okay. Brother Gideon. 1, 2, 3. Okay. 300. Malasin. Okay. Okay. Pati niya si Teresa, Brother Gideon. 1, 2, 3. 300 ang bar niya. So, sis, please sit down, sis. Okay. Eliminate set. Oh, no. Okay. Oh, may time. Bakit ito na ganito? May time. First, okay. Sige, next. Next. Si Jose. 1, 2, 3. Joseph. Sino nga Joseph? Si Jose. Sino yung maging tundo? Wala pa kung magiging tondo. Ginablock ko nga sila dati. Sige nga. Okay, testing lang. Ayun. Kala mo ah. Ay, naka-video. Naglibang yung ulo. Pwede man pindon. Pwede man arkisula. Okay. Okay, pero bilhin. 1. Ikaw lang din isa. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, patuloy. Sige pa tayo lang. Ang kadami ko. Sige. Ha? Dito eh? Ate, sige. Ang girl ko na wala. Sige. Hindi kayo mas nagkaka mangkot sa biyak tani. Pinduwa lang ng mga bilis. Sige. So, dako ka. So, sister, sige na Abraham. 1, 2, 3. Pero sorry sis. Okay. Na Abraham. Ha? Hindi mo ba diyan? Tunog ang mic. Okay. Okay. I-clear ang... Declare. Sige. Oy, natuk. Wait. Okay. Abraham faith mo. Pero bilit. Brother Art. Kabato. Tatlo bro, tatlo. Gabato. Okay. Okay, karakter. Another one. Na. Okay, tinatulog ko kung sino sa likod. Magkabi na tension. So, kaya maligid ko kung dating sino ang-pick sila, no? So, sige, what si Jonah? 1, sister. Ay, ano. Jonah ko no. Jonah. What? Okay, sige. Hinayot ko. Oy, tapos ka na. Out. Why pa kami nalawag? Sikay na. Ayos, bye-bye. Okay. Sister Naomi, sis 1, 2, okay. Continue, brother Jim. 1, 2, 3. Bye. Naomi, dating tani. Okay, tatlo na lang. Okay. Naging ba na lang? Okay. May duwa pa ko, brother Art, duwa pa. Dali na. Okay. Dali na. Ang video mo ngayon ah. Ang grand prize ang aton nga guest character is cute na baso from sister. Sabi mo, Pokemon ka cute mo. Uy! Sorry lang. Ang sunod nyo premyo, alat. Okay, next. Sige. Para ma-motivate ka. Okay. Kapatuyo. Okay, ang next na karakter. Tikaan ng kudigong. Okay. Ruth, 1, 2. Brother Rico, 1. Ano? Ruth, 1, Root. 2, Naomi? 3. Nag-isip pa. Okay, continue si Sister G. 1. Wait, okay. Sige. Ay, naragsak siya. Height. May weight na to mo, height. Bibi. Next character.
Grabe yung tulog. May Brad Gideon lang. Concentrate ang nana mo. Ano? Ready. Gidyo na ya, soldier na yung daan. Gani, ano. Warrior. Brother Gideon, Hezekiah. King is 1, 2, 3. Hezekiah. Ah. Continue, sister. Noemi. Okay, Old Testament. Okay. John, tani king sabat mo king. Hindi, kaya mo na, Brad. Grabe ka man. Kaya namin isang regalo ni Nangatag ni sister. Uy, maayo. Depende ka tagaan ko, Brad. Okay. Ay, hindi sila ito kanyang uli eh. Bago lang. May brother Gideon, Brad. Meron kang dulce. Uy, nagka-boss kasi. Nakaubos ka ba? Ka-boss kasi. Okay. Ano niyo? Grabe. Sila nagputos. Sino yan nagputos? Bro, ito lang ako nito. Ayaw na bukas. Okay, okay, sister Milky City, 1, 2. Okay, sige. Okay. Continue, sister Faith, 1. Okay, good. Tama. Napaisip ako dun. Ang pang-difficult mo na para kay gamay na lang silang pang-difficult mo na nga. Difficulties. Okay, 4 na lang sila. Okay. Mga tanda, no? Mga kilala nila. Okay. Tingnan ang bandira sa mga brother. Okay. Tapos na brother dyan, brother Rico, sana kumit lang. Adam Brad 1. So, So dapat kung may pares. Oh. Kanta niya si Sir Bate 1. Okay. Ano yung final prize? Cute nga cup candy. Karon pang cash ba di ko? Kalawi, timplano pa? Oo. Timplano pa. Kami dahil nung bakal dyan sa mga sabat Mayo, no. Pwede. Hugta, pagtuog. Gideon what brother? Man. Record to. Palestine. Continue, sister Vicky. Two. Okay. Sorry, sis. Bye, pala ni brother. Nasabat na ni brother Gideon. Sister Vicky. Sis, take your seat, please. Thank you. Okay, please. Sa tatlo na sister. Si brother Rico sa kapatid sister. Okay, so hardest round. Oh. Why cash? Ari. Why cash? Why cash? Why cash? Galing ko. Nalapulbaan ko. Okay. Kayo nga lang yung pamangkot kayo ha. Kayo ha. Amo gani yung namamangkot ko. Ito ni sa kodigo. Hindi mo naman mo ang pinaka-worst na Brad, kaligo. Grabe yung mabo, hindi ko kita ulit yun. Okay, ano lang. Itulog nila si mo bro. Sige. Okay. Di ba ito kay Jonah? Balikan ka kay Jonah. Sige. Tiki ginambal mo na. Jonah. Okay. Yung ito kay Jonah. Brother Rico, Jonah. Si sister nito. May sasubong kayo yung trakaso.
Oo, nag-text siya sa akin kanina. Hi. Continue, Sister Novi. Gahanot, Brad Art, gahanot. Well, Sister Faith. Tagko. Okay. Isu ko do akid ka gid. Ko pangayo lang explanation do akid ka gid. Plan. Nasabat na ang Wen? Nasabat na ni Brad Lance sa Wen? Oh, nasabat na. Yun. Sige, sige. Sige. Sorry. Okay. Consider, so, I accept at give an apology. Okay. Tumayas ako. Pero Sondra. Project over daw. Okay. Tindaw bro. Kup imayo. Okay. Hindi ka buhi ah. Okay. Metosela, 1. Sister Naomi Metosela, 1, 2, 3. Okay. Genesis 50. Sige. Genesis, 900. sagot. Genesis, okay. Sister Faith Enoch, 1. Oldest. Oh. Okay. Sorry. Enoch was structure. So, pinakamalikot. Sister Faith. Please take your sis. I'm so sorry. Dati rin ko kung si Sister Naomi ay mapindot. Oo. Dark. 1-on-1. Oh, na-plus mo. Okay. Hapos na nga na yun. Okay. Brother Rico. 1 word, Abel. 1, 2, Sino to? 3. Abel. Sorry, bro. Ha? Brother Rico. 3 naglet. 3.